Estás escuchando El Hueco en el Muro. ¿Es todavía posible hablar de sectores de la iglesia, iglesias que acompañen al campo popular, esa opción preferencial por los pobres, como se decía en varias de las iglesias en el entorno de la teología de la liberación? ¿Qué nos coloca en este contexto el escenario de las iglesias que anuncia que es posible pensar con el nuevo Papa León XIV? Sobre eso estamos hablando un poco en el programa esta semana. Y para eso vamos a irnos hasta Brasil, uno de los países más importantes en el nacimiento, el desarrollo y la expansión, por de alguna manera, de la teología de la liberación, de las comunidades eclesiales de base, su articulación con las experiencias de educación popular, de comunicación popular, del teatro del oprimido, de la investigación y acción participativa en varias décadas. Y para ello nos vamos a encontrar con un amigo que compartíamos con él justamente este tema de María Bethania algunas veces y por eso quise ponerlo al inicio. Estoy hablando de Romualdo Díaz, profesor de la Unesp de Río Claro en Sao Paulo, educador popular, profesor colaborador de la Universidad Católica de Pernambuco y profesor visitante de la City University de New York. Es fundamentalmente un amigo y un educador popular. Romualdo, bienvenido. Qué gusto tenerte en el Hueco en el Muro, en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad en Bolivia. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado porque yo tengo un afecto grande con Bolivia y volver a hablar con Mario Rodríguez, el grande educador con quien aprendí mucho. Y me acuerdo siempre de Teresa Allen, la grande educadora. É com muita alegria que estou aqui para conversar sobre este tema que todo el mundo se pregunta, ¿quién es este nuevo Papa? Pues cuéntanos, pero cuéntanos, yo quisiese del inicio, antes de hablar del Papa, de esa iglesia de los pobres en Brasil, esas décadas de una expansión notable, de un trabajo de comunidades eclesiales de base, de esta articulación entre educación popular, teología de la liberación, movilización social, otras corrientes. Cuéntanos un poco cómo ocurrió eso, cuál fue el aporte en Brasil y en el mundo y en el continente a las luchas sociales y cómo encuentras o no ciertas continuidades, posibilidades en el mundo de hoy. ¿Es posible hablar de iglesias así tan comprometidas con los sectores populares hoy? Sí, yo participo de la iglesia popular desde los 15 años de edad. Ahora yo tengo 68, entonces son muchos años. Y mi contribución mayor fue en la formación bíblica. Yo viajé por todo el Brasil y algunas regiones con más frecuencia, colaborando con la formación bíblica, porque yo estudié mucho Biblia. Y la formación bíblica como una base de animación para todo el trabajo, porque la Biblia es una literatura popular de un pueblo milenar. La Biblia no es libro de acalmar los corazones, no es esto. La Biblia es un texto explosivo. Entonces, hacíamos la lectura de la Biblia como fuego, como animación para la lucha por la justicia, por la libertad. E organizávamos as comunidades a partir de problemas concretos no cotidiano das comunidades. E com estas características de buscar na Bíblia uma fundamentação deste fuego, el calor que anima a todos para um compromisso real. En las comunidades, otra característica, las celebraciones con mucha alegría, con mucha vivacidad. No se trataba de hacer ritos formales, no, era la vivencia intensiva de la caridad, del compromiso con el otro, que se expresaba en momentos de rito. Entonces, las celebraciones siempre eran muy fuertes y siempre muy cargadas de mucha alegría. Entonces, esa era la dinámica de organización. Después, desde el año 2000, se empezó un trabajo violento de destrucción de las comunidades
eclesiais de base, com o fortalecimento do neopentecostalismo no interior do Brasil, sobretudo em las regiões, las comunidades eclesiales de base eram muito fuertes. Este trabalho de desarrollo del neofundamentalismo planeado, não foi espontâneo. E é um trabalho que hoje se mostra como consequência muito sofrimento. O pueblo sofre muito mais. Hace muita propaganda sobre a ação das igrejas evangélicas, mas há muita propaganda. Quando eu converso com a gente mais simples, mais sencilla, eu descubro que há muito sofrimento. Então, a vivência de uma religiosidade, de uma espiritualidade, não está acontecendo, não, porque esta falsa religiosidade está sendo também invadida por uma outra religião muito mais poderosa, que se chama o consumismo, e que não é religião, são práticas idolátricas, porque a vivência do mistério, a vivência do inexplicável, a vivência do sagrado não ocorre. Não se pode ocorrer uma vivência do sagrado com a mercancia, com o consumo, com os objetos. Então, este é o debate que está passando agora. Eu sigo ajudando muito na formação das comunidades, com o trabalho de educação popular, leitura popular da Bíblia, com o trabalho organizativo das comunidades a partir de uma participação efetiva em que a gente conquista a palavra, poder decir e poder ser escuchado. E todo isto com muito afecto, com muito carinho, fortalecendo os aspectos mais sencillos de la organização popular, os aspectos mais sencillos da vida, a organização da vida com extrema simplicidade. En este escenario, Romualdo, ¿cómo sientes que la elección de este nuevo papado, un poco al parecer continuador de lo que fue el papado de Francisco, puede generar en el mundo de lo cristiano, de la gente que se articula todavía en torno a las iglesias cristianas? Yo personalmente, cuando fue posesionado el Papa Francisco, no había despertado ninguna expectativa, pero luego encontré varias cosas importantes, pero como aportes del Papa Francisco para retejer esta suerte de iglesia desde los pobres, desde los excluidos, desde las excluidas, desde las pobres, pero también en reconectar con la madre tierra y reconectar la capacidad cooperativa de solidaridad, de articulación del movimiento social, de alguna manera, de las comunidades, pero en una institucionalidad tremendamente corrupta y que durante siglos al mismo tiempo ha sido aliada de los poderes y que, como tú mismo señalabas, ha desarrollado, especialmente en las primeras décadas del siglo XXI, una estrategia feroz de desmontaje de lo que se había generado en términos de iglesia de los pobres o iglesias de los pobres en varias iglesias o denominaciones cristianas y que ha consolidado ciertas alianzas con los poderes de siempre. En esa estructura, ¿qué puede señalarnos, qué aparece? ¿Cuál es tu lectura de este papado de León XIV? Entonces, me gusta pensar a chegada de este nuevo Papa a partir de uma mirada sobre o mundo. O que se passa com o mundo agora? Neste modelo de organização econômica da vida, neste modelo capitalista, estamos em uma etapa chamada neoliberalismo, que tem como planteo a produção del acúmulo de la riqueza en manos de pocos y la construcción de una desigualdad profunda entre la gente. Esto está generando una destrucción de la vida,
em todas as suas expressões. A vida de cada um de nós, a vida da natureza. Este capitalismo neoliberal está destruindo a vida, produzindo violência, hambre, barbárie. Frente a este contexto, o Papa Francisco lança uma carta, uma encíclica chamada Laudato Si, donde plantea giro radical, salir da ortodoxia e chegar ao território da ortopraxia, donde o anúncio de uma mensagem de amor se hace com total desapego, com total desinteresse, com total abandono à la riqueza. É despohamento, estar frente ao outro por el compromisso de defesa da vida. E o outro tem total liberdade de fazer o que quer fazer com a sua vida. Não é ir ao outro para buscar gente para minha igreja. Não é isto. É ir ao outro em compromisso de total desinteresse e proteger a vida. E já vou passar a palavra ao outro. Vou terminar meu raciocínio. E o Papa Francisco lança dois movimentos. O Pacto Educativo Global e o movimento internacional de construir outro modelo de economia, que chamava Economia de Clara e Francisco. E o Papa Francisco convocava a gente do mundo todo à reinvenção de uma outra humanidade, outro humanismo, outro modo de conceber o humano. O Papa Leão XIV chega com sinais de que vai dar continuidade. O gesto mais político do Papa, no momento de sua apresentação na Praça de São Pedro, foi cambiar o idioma. Terminou de falar italiano e começou a falar em espanhol para se dirigir a la gente de Peru, a la gente de Chiclayo. Este gesto, para mim, é uma expressão política de como considera o outro, a alteridade deste pueblo de América Latina. Então, o Espírito Santo, para quem tem fé, ha nos planteado uma surpresa enorme. Este Papa não é americano, este Papa é peruano. Na América Latina, outra vez, frente a este movimento da Igreja Católica. É motivo de muita alegria. Agora eu interrompo para a gente falar. Romualdo, gracias. Pablo te habla desde el sur de Bolivia. Perdón, a Santos. Bueno, voy a hacer una pregunta cortita, Romualdo, respecto a esta continuidad que hay evidentemente dentro, que se vislumbra, ¿no? En el papado de Francisco a León XIV. Una de las cosas que se ha dicho es de que es definitivamente una emergencia desde esos sectores empobrecidos, marginados, que surge esta posibilidad de poder instalarse en el Vaticano, una tendencia que puede tener una continuidad incluso más allá de León XIV, porque muchos de los cardenales habían sido designados por el Papa Francisco. Sin embargo, a diferencia de otros papados, en las redes sociales han empezado a surgir algunas comentarios intentando denigrar la personalidad, la moralidad del Papa León XIV, algo que no se había visto sino desde personas como Javier Milei, por ejemplo, cuando se refería al Papa Francisco. Pero estos comentarios, por lo que se dice, están surgiendo al interior de los cardenales del Vaticano. Eso significaría, ¿cómo podríamos entender esto, no? Hay que tener en cuenta de que lo que circula en las redes sociales no siempre es una verdad, normalmente son cosas, verdades maquinadas, ¿no? Falsedades que se difunden, pero es posible de que
el hecho de que los cardenales designados por Francisco den la posibilidad de una continuidad más allá incluso de León XIV, o habrá una renovación de esa otra, de esos otros sectores conservadores al interior del Vaticano? Gracias, Romualdo. Pablo, eu compreendo bem a sua inquietude. Pero eu explico, eu contesto tu pergunta, lembrando que neste momento que o mundo está passando, existe uma guerra total, guerra de narrativas, porque o capitalismo neoliberal precisa dessa guerra. A guerra como modo de fazer política. E a guerra está nas palavras, a guerra está no ataque ao pensamento, a guerra está na produção da cegueira, que as pessoas não podem ler o mundo, ver o mundo. E nesse contexto de guerra, tem essas peleas de narrativas. Pero o mais importante é que este Papa tem a experiência pastoral do pueblo de Perú, de uma periferia, e isto está em seu corpo. É mais que doutrina, é mais que racionalidade, é cumplicidade com o outro em la situação de pobreza. Então, temos motivos de muita esperança para, a partir de agora, enfrentar os desafios que o mundo apresenta para quem quer viver uma outra espiritualidade, uma outra prática religiosa, que a igreja tem que lutar muito. Há muita fragilidade dentro da igreja, há muita falta de compromisso, há gente pensando que o problema da igreja é entrar na tecnologia. Isto não é, isto é aparência. O mais profundo é o território do crer, da crença, que está sendo envenenado por uma mídia, por uma publicidade, está sendo envenenado por uma tecnologia. É o veneno que está aí. As forças de dominação sabem qual território da natureza precisa envenenar primeiro. Envenenar o coração da gente, envenenar a mente, envenenar lá no sítio onde nasce o sonho, onde nasce a utopia, onde nasce a esperança. Estão envenenando aí. O agrotóxico está aí. Hace parte de la guerra. Romualdo Santos te habla desde Santa Cruz. Hacías referencia a este neopentecostalismo que, así como en Brasil, en varios países de nuestro continente, ha ido creciendo, extendiéndose, inclusive también contagiando, diríamos, entre comillas, a la propia Iglesia Católica, el neopentecostalismo. Sin embargo, desde mi lectura, había un momento también de un creciente crecimiento, pero que, digamos, ha llegado a su techo. Pero reconocer la gran presencia o la presencia fuerte de este neopentecostalismo, cuesta pronunciar la palabra. Sin embargo, quería consultarte un poco en la dirección que el Pablo preguntaba. ¿Cuál es la relación del Papa, de las altas autoridades de la Iglesia Católica con las autoridades ya más vinculadas a nuestros países? Porque también se han instalado en nuestras iglesias católicas, en sus autoridades, también esta suerte de una iglesia más conservadora. Ha habido cambios desde el Papa Francisco respecto a esta relación muy vinculada con lo que señalabas, esta suerte de renovación de la dirección de la Iglesia Católica en su más alta autoridad, como es el Papa. En el caso del Papa Francisco, ¿qué modificaciones se han producido al interior en el Brasil? Y lo que ojalá también ocurra, digamos, si es que esto ha acontecido en el Brasil con el nuevo Papa León XIV. Gracias, Romualdo. Dime su nombre otra vez. Santos. Sí. Escucha, há um problema sério dentro da igreja e entre nós outros todos. É o problema que a igreja ha hecho um trabalho de catequese durante siglos
mancomunada, aliada ao nascimento do capitalismo. Estou me referindo ao processo da colonização. A colonização ha hecho um trabalho profundo em nossas culturas. Este trabalho profundo impediu a gente de viver a experiência da modernidade no sentido de sair da situação de tutela, sair da situação infantil, de buscar na igreja um lugar onde tomar o leite, como o pecho de la madre, entende? Um acalanto. Então, frente à modernidade do mundo, é necessário repensar a experiência religiosa a partir de uma nova racionalidade. Entende? É necessário fazer um trabalho de escavação debaixo do suelo para alterar os dispositivos autoritários da colonização. E nesta produção do autoritarismo da colonização estava articulada uma vivência da religião como comércio, como salvação, como algo estritamente devocional. Pero uma espiritualidade para o mundo de hoje não é isto, não é desta forma. Não é um elemento tranquilizador. A experiência de Deus hoje é de extrema violência, no sentido de um compromisso de luta por la vida. Então, este é o desafio atual, romper com as marcas da colonização e viver uma outra espiritualidade. E a igreja tem dificuldade de fazer esse trabalho. É necessário, então, a partir das vivências em las comunidades, em la base, na luta por defesa da vida, articulando com os modos de celebração. E quando o Papa Francisco lançava o desafio de reinvenção do humanismo, eu penso que nós outros da América Latina podemos contribuir de um modo distinto do que a Europa. Podemos levar para este trabalho árduo, exigente, de invenção de uma nova humanização, a experiência andina, a experiência ameríndia, os pueblos milenários da América Latina, junto com a experiência do judaísmo, que também é milenar. Tem a linha do judaísmo que estava presente na catequese do catolicismo sobre a América Latina. Não podemos echar mano dessa experiência milenar do pueblo judío. Por isso, o trabalho com os textos bíblicos é importante. Mas nós temos uma vitalidade do pueblo da América Latina. Em Brasil, temos a vitalidade do pueblo africano. Então, temos um acervo, uma memória milenar muito profunda para oferecer recursos de reinvenção da humanidade a partir da cosmovisão ameríndia, a partir da cosmovisão africana, dialogando com a cosmovisão judaica, judia. Então, desafio, vamos reinventar um outro humanismo a partir das práticas concretas, no cotidiano da gente, na luta por la vida. La importancia de escarbar en lo profundo, ir más allá de lo que aparece en el espectro de las noticias del mercado industrial de informaciones, para debatir cosas más profundas de nuestra vida, como este proceso de descolonización de nuestras subjetividades, de nuestro inconsciente y, por tanto, también de nuestras vinculaciones religiosas. Romualdo, para cerrar, como tus palabras de cierre, ¿es posible seguir alentando sectores de distintas denominaciones de las iglesias y creencias vinculadas a este campo popular, a la defensa de los derechos, a la vida digna de las personas? Un minutito para cerrar
con tu mensaje final, Romualdo. Y gracias por estar en El Hueco en el Muro, en Guaynatambo y en la Red de la Diversidad. Sí, yo agradezco mucho y yo creo sí que es posible junto con la gente, cada uno hablar de su experiencia, es explorar bien la singularidad de cada uno. Y yo termino con las palabras de ese tratado de filosofía que fue usado en el comienzo de este programa. Cuando Mário ha colocado la canción Tocando em Frente, esto es un tratado filosófico, las bases filosóficas de la educación popular. Esta é a maior filosofia. Então, eu invito a todos a reescuchar esta canção, entendendo como é o texto mais filosófico que nos oferece a base teórica de como fazer educação popular. Nesta sencillez, tão simples como são as palavras desta canção. Um abraço e um beijo lleno de afecto e carinho por esta gente maravilhosa de Bolívia, que me gusta muito.